जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आज मोर हास्यात्मक रम्य रचनार गल्पर शीर्षक होउची झड़ और झाड़ा। दुईटी अक्षर झ और ड मिसाई लेखिले झड़। दुईटी जाक अक्षर जदि गोटे लेखे आकार देकी पढ़ा जाए तेबे ताहा हेबो झाड़ा। झड़ और झाड़ा ओडिया रे दुईटी शब्द, किंतु सेई दुई शब्द मध्य कि अपूर्व सामंजस्य कि तालमेल। आ आकार काटिदेले झड़ और आ आकार लगेदेले झाड़ा। केवल एतिक नुहे, यह तो केवल आक्षरिक सामंजस्य, किंतु आहुरी अनेक सामंजस्य रही। झड़ हठात आसे, हठात बंद हो जाए एवं तापर सब स्थिर और शांत। सेहीपरि झाड़ा हठात देखाइब एवं हठात निष्कासित हो संगे संगे पेट स्थिर, मनरे कि स्फूर्ति कि आनंद। झड़ जेपरी गछ लता पानी समुद्र सबको घांटी अस्थिर करी शून्य को टाणी नहीं जाए, झाड़ा सेहीपरि पाकस्थली ठारू अंत बुजुला पर्यंत घांटी घांटी शेष को थमी जाए। समस्ते जानिथिबे एही झाड़ा पाई अकबर एवं बीरबलक मध्य, गोपाल भांड एवं जमीदार मध्य, जदुमणि एवं नयागढ़ राजा मध्य दिने झड़ उठिथिला एवं पर झड़ थमी जाइथिला। सेथिरे ना विजय होइथिला बीरबलकर, ना गोपालर, ना जदुमणिकर। इतिहास कहे सेथिरे केवल विजय होइथिला झाड़ार। सेहीपरि एही गल्परे आउरी गोटे उदाहरण आमे नेबा। बाबू होउछंती जलसेचन विभागर अधीक्षण जंत्री। ऑफिस बोर्ड रे इंग्राजी रे लिखा जाइछि नाम इंजीनियर रसिकलाल नागर। जो यहीटा कि नाम ओडिया रे नागरा सांगियार जाति की गोत्र जानिबा मुश्किल। छाड़ू हो आमर तांका नाम बा गोत्र कौन मिलिबो, किंतु बाबू कुआडे भारी कड़ा। ऑफिस कर्मचारी बाबू चांबर को पशिगला मात्र के थरंती झड़ आसला परी एवं बाबू बाहर को कार्य तदारख करिया को बा मध्याह्न भोजन पे जिबा पर ऑफिस रे झड़ कमे। कर्मचारी माने हस खुशी रे कथबार्ता हुअन्ति, किंतु बाबूंग घरे रोषेई करुवा खलासी टोका कुआडे चुप करी कहा कान कहूला, शला बाबूटा घरे कुआडे संपूर्ण विपरीत। से शला चूहाटा एवं बाबुआणी है कुआडे बिलेई। बुढ़ा को से जदि उठ कह उठ और बस कहले बस। घरे प्रतिदिन नागर बाबू को से नागरा परी बजाए। छाड़ू आज्ञा बाबूंकर ए गुण गुड़ाक जानी आमर कौन लाभ। दिने सकाल 9टा बेले बाबूंकर टूर प्रोग्राम थाए 60 किलोमीटर दूर रे चलुथिबा केनाल कामर अग्रगति देखिबा और अन्यान्य पाख आख काम देखी सेठारे थिबा जलसेचन अस्थायी विश्राम घरे रात्रि यापन करी ता परदिन सकाळु हेडक्वार्टर्स को फेरिबा। मुख्य जंत्री आदेश प्रत्येक क्षेत्र अधिकारी बा हाकिम माने निजर हेडक्वार्टर्स रु मासको अंतत बाहर कार्य तदारख पाई 5 दिन रात्रि यापन करेंगे, अन्यथा से ही ऑफिसर गुप्त रिपोर्ट मंजूर करेंगे नहीं। रसिकलाल बाबूंकर घरे पैसा खर्च हेबो बोली खाइबा आइटम अल्प हुए। माछ बा मांस पैसा दे किना हेबो नहीं। जदि केउ ठिकादार बा तलिया लोक तलिया को जंत्री केबे पठाइले से दिन केवल घरे आमिष, अन्यथा अधिकांश दिन पानी संतुला। किंतु साहेब टूर रे जीवार 2-4 दिन पूर्वर सेठारे कार्यर दायित्व थिबा कनिष्ठ जंत्री को 10 थर फोन करी सूचाई दिया जे सार अमुक दिन सेठारे रात्रि यापन करेंगे, अर्थात परोक्ष जन दिज्व रात्रि यापन दिन रात्रि जेपरी खानाटा ठीक भाव तैयारी हेबो। कौन सी कारणवशत ऑफिस अन्यान्य बाकिया काम सारी एवं बाटर पड़ुवा विभिन्न काम तदारख करी जलसेचन विभाग विश्राम घर ठारे पहुँचला बेलू राति 7टा। खरा दिन होता है, असह्य गरम। सेटा अस्थायी विश्रामगार होइथिबारु गोटे मात्र कोठरी, पाइखाना घर आटास्ट नुहे। पाखरे छोटिया रोषे घर और बारंडार सेपट मुंड को गोटे पाइखाना घर। तथापि बाबू माने समय असमय आसी सेठारे रुहंती। रूम रे शीतताप नियंत्रित यंत्र नाही, किंतु अधीक्षण जंत्री आसियो बोली सेठा अस्थायी विश्रामगार एवं कार्यर दायित्व थिबा कनिष्ठ जंत्री तांक निज व्यवहार करुवा कूलरटी को निज घर आनी साहेब को तेल मालिबारे खटाइछंती। विश्रामगार हता भितर गोटे नलकूप, सेठारु अल्प दूर रे जलसेचन विभागर कनिष्ठ जंत्री एवं अन्यान्य कर्मचारींकर अस्थायी कॉलोनी। से जगहटे एपरी अवस्थित जे कौनसी लोक पोखरी पानी जीवाकू कम से कम ½ किलोमीटर दूर रे अवस्थित पोखरी को जीवाकू पड़े। बंगला दायित्व थिबा खलासी बुढ़ाटी बहुत उस्ताद रंधाणी। साहेबों पाई कनिष्ठ जंत्री बहुत कष्ट नदी चुंगुड़ी 1 किलोग्राम जोगाड़ करथिले।
ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସାଇଜ୍ ଦେଖି ସାହେବ ବହୁତ ଖୁସି। ମାତ୍ର 4ଟି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ କେଜି। 4ଟି ଯାକ ଅଧିକଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ପେଟକୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଯାଇନଥିଲା। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ 4 କେଜିଆ ରୋହି ମାଛକୁ କଟାଯାଇ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟା କାଢ଼ି କିଛି ମାଛ କଟଲେଟ୍ ଏବଂ ତା ସାଥିରେ ପେଟି ମାଛ ଭଜା, ଭଲ ସାଇଜର 2ଟି ଦେଶୀ ଗଞ୍ଜା କଟାଯାଇ ସେଦିନ ରାତିଟି ରସିକଲାଲ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରସିକଲାଲ ବାବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ପାଇଖାନା କାମ ସାରି ଗାଧୋଇବା ପରେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ବୁଢ଼ା କହ୍ନେଇଲାଲ, ଯିଏକି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅବସର ନେବ, ସେ ମଧ୍ୟ ନଳକୂଅ ପାଖରେ ଗାଧୁଆ କାମ ସାରିଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିଫିନ୍ କରିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିଫିନ୍ରେ ରସିକଲାଲ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାହନ ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାଇଭର କହ୍ନେଇଲାଲ ବଡ଼ ରୋହି ମାଛ ଦେହରୁ ବାହାରିଥିବା 1/2 କିଲୋ ଓଜନର ମାଛ ମଞ୍ଜି ଭଜା ଏବଂ କମ୍ ସେ କମ୍ ଭଜା ମାଛ 7-8 ପିସ୍ ଲେଖାଏଁ ଉଦରସ୍ଥ କରି ପକାଇଲେ। ସେହିପରି ରାତ୍ରି 10ଟା ବେଳକୁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇଟମ୍ ଯଥା ମାଂସ ବିରିୟାନୀ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଲି, ଦେଶୀ ଗଞ୍ଜା କୁକୁଡ଼ାର ଝୋଳ, ମାଛ କଟଲେଟ୍, ସାଲାଡ଼ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଲେଇ ପକା ଚାଉଳ କ୍ଷୀରକୁ କେହି ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ସାହେବ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସ୍। ଏମିତି ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସାହେବଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ, ତାର ଚରିତ୍ର ପଞ୍ଜିକାକୁ ନିହାତି ଭଲ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାନା ପରେ ପରେ ବାବୁ କୁଲର ଚଲାଇ ଭିତରେ ଏବଂ ବୁଢ଼ା କହ୍ନେଇଲାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ନିଜକୁ ଲେପଟାଇ ଦେଲେ। କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସାହେବଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ସାରି ସେଠାରେ ଭୋଜନ ସାରି ନିଜ ବସାକୁ ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବୁଢ଼ା କହ୍ନେଇଲାଲ ଦିନବେଳେ ସାହେବ କାମ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ସେଇଠାରେ ଗୋଟିଏ କାକୁଡ଼ି ବିକାଳିଠାରୁ ଦିନ 3ଟା ବେଳେ ସରି ସରି ଆସୁଥିବା ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ି 2ଟା ଲୁଣ ଓ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମାରି ଭୋକ ଦାଉରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ରାତି 3ଟା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ି ସହିତ ମାଛ ମଞ୍ଜି, ମାଛ ଭଜା, କଟଲେଟ୍ ସହିତ ବିରିୟାନୀ, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ସବୁ ମିଶି ବୁଢ଼ା କହ୍ନେଇଲାଲ ପେଟରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ବୁଢ଼ାର ହଜମ ଶକ୍ତି କମ୍, କିନ୍ତୁ ଲୋଭର ତ ଖାଇଦେଇଛି, ଏବେ କରେ କ'ଣ? ପୋଖରୀ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ଏତେ ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ 1/2 କିଲୋମିଟର ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ରାତି 3ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ଭିତରେ 5-6 ଥର ବାରଣ୍ଡା ସେପଟେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ପାଇଖାନାରେ କାମ ସାରି ଦେଇଥାଏ। କହ୍ନେଇକୁ ହାଲିଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାହାନ୍ତିଆ ପବନରେ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୋରରେ ସାହେବଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି କହ୍ନେଇର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବାବୁ ବିଶ୍ରାମାଗାରର ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳ ଟୋକାକୁ ଶୋଧିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କଥା କ'ଣ କି ବାବୁଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା କ୍ଷଣି ପୋଖରୀ ପାଣି ନିଶା। କିନ୍ତୁ ପାଇଖାନା ଘରକୁ ପଶି ଯାଉ ଯେଉଁ ଭିତରେ ବାହାରୁଥିବା ସଦ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ବୁଢ଼ାର ନିଷ୍କାସିତ ଗ୍ୟାସର ଗନ୍ଧରେ ବାବୁଙ୍କର ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। କାହାର ଏତେ ସାହସ? ସାହେବ କାମ ନ ଛଡ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭିତରେ ପଶି ପାଇଖାନା କରିଦେଇଛି। ଖଲାସି ଟୋକା ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରି ଥରି ହାତ ଯୋଡ଼ି ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ବସାକୁ ଯାଇ ସକାଳ କାମ ସାରେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଏ କାମ କେବେ ହେଲେ କରେ ନାହିଁ। କାଲି ରାତିରେ କହ୍ନେଇ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଏଠାରେ ନଥିଲେ। ବାବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ଡାକ ଶଳା କହ୍ନେଇକୁ। ତାର ଏତେ ସାହସ! ଶଳାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି, ନହେଲେ ବିତାଡ଼ିତ କରିବି। ଶଳାର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଶଳା ବଡ଼ ହାକିମଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନି। ସାହେବ ପାଇଖାନା କାମ ସାରି ନାହାନ୍ତି, ତାର ଏତେ ସାହସ! ଆଗ କାମ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶଳା ଶଳା ଗର୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ଶୁଣି ଶୁଣି କହ୍ନେଇର ମୁଣ୍ଡରେ ପିତ୍ତ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାକୁ ଶୋଧିବ ଆଉ ଧମକ ଦେବ। ସେ ତାପରେ ଚଢ଼ା ଗଳାରେ ଆରମ୍ଭ କଲା ତାର ଭାଷଣ। ତମେ ଅଫିସର ହୋଇଗଲ ବୋଲି ନିଜକୁ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ର ମନେ କରୁଛ? ତମେ କ'ଣ ସୁନା ହଗୁଛ? ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଖାଲି ଗୁହ ହଗୁଛନ୍ତି। ମୋ ପେଟ ଖରାପ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଝାଡ଼ା ଫେରିଦେଲି ବୋଲି ମୋତେ ତୁମେ ଶୋଧିବ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଧମକ ଦେବ? ଶଳା କହିବ, ଗାଡ଼ି ଚାବି ରଖ, ତମ ଜିପ୍ ରହିଲା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆଜି ଯାଇ ଆମ ଆସୋସିଏସନରେ କଥା ପକାଇବି, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବି। ଯଦି ଆଗରୁ ପାଇଖାନାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଅତର୍ଚ୍ଛାରେ ଟିକେ ଝାଡ଼ା ଫେରିବାରେ ସାହେବଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତେବେ କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଡ୍ରାଇଭରର ଏ ପ୍ରକାର ଧମକ ଶୁଣି ରସିକଲାଲ ବାବୁ ଡରିଗଲେ ଏବଂ ଦବିଗଲେ। ଶେଷକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହ୍ନେଇ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶେଷକୁ କଥାକୁ ଏତେ ବାଟ କିପରି ନ ଯିବ, ରସିକଲାଲ ବାବୁ କହ୍ନେଇଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ନ କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କଥାକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର এই ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।